alaikum dear students. How are you all? Hope you will be fine and good. Today we are going to start new unit number 8, sounds. Open your books, page number 72. Look at here. आज हम स्टार्ट करेंगे न्यू यूनिट नंबर 8 साउंड्स. साउंड्स मीन आवाज़ें. इस यूनिट में आप डिफरेंट टाइप्स के साउंड्स के बारे में पढ़ेंगे. फर्स्ट वी रिकॉल, वी यूज आवर ears टू हेयर साउंड्स. हम अपने कान, ears मीन कान, यूज़ करते हैं, इस्तेमाल करते हैं साउंड्स को सुनने के लिए. हम साउंड्स कहाँ से सुनते हैं? ईयर्स के ज़रिए सुनते हैं ना. आपने 5 सेंसेस पढ़े थे, उसमें हमारा एक सेंस ऑर्गन ईयर्स हैं और उसके ज़रिए हम हेयरिंग करते हैं. वी यूज़ आवर ईयर्स टू हेयर साउंड्स. हम अपने कान आवाज़ सुनने के लिए इस्तेमाल करते हैं. देयर आर मैनी डिफरेंट साउंड्स. यहाँ पर बहुत से डिफरेंट साउंड्स होते हैं. मुख्तलिफ़ किस्म की आवाज़ें होती हैं. कुछ लाउड होती हैं, कुछ सॉफ्ट होती हैं, कुछ अच्छी लगती हैं हमें और कुछ हमें अच्छी नहीं लगती. म्यूज़िक साउंड्स गुड. म्यूज़िक का जो साउंड होता है, आवाज़ होता है, वो अच्छा होता है, लोगों को अच्छा लगता है. यू विल लर्न दैट वी मेक साउंड विद आवर वॉइसेस एंड हेयर देम विद आवर ears. हम साउंड्स अपने आवाज़ों से बनाते हैं और इनको हम कानों के ज़रिए सुनते हैं. साउंड्स कैन बी लाउड और सॉफ्ट. आवाज़ें लाउड भी होती हैं और सॉफ्ट भी होती हैं. कुछ तेज़ होती हैं और कुछ स्लो होती हैं, सॉफ्ट, जो बिल्कुल भी तंग नहीं करती, बुरी नहीं लगती. लाउड साउंड्स बहुत ज़्यादा बुरे लगते हैं और ये हमारे ईयर्स के लिए डेंजरस भी है. हमारे ईयर्स ख़राब हो सकते हैं इससे. We need to protect our ears from loud sounds. हमें चाहिए कि हम अपने कानों को तेज़ आवाज़ों से बचाएं, इनकी हिफाजत करें. Sounds can made in different ways. Sounds आवाज़ें हम मुख्तलिफ़ तरीक़ों से बना सकते हैं. Hitting, किसी चीज़ को जब हम हिट करते हैं, मारते हैं, ठीक है, तो उससे साउंड निकलती हैं. ब्लोइंग के ज़रिए और शेकिंग, हिलाने के ज़रिए, ठीक है. डिफरेंट वेज में हम साउंड बनाते हैं. लुक एट हेयर. लिसन केयरफुली. एहतियात से सुने. व्हाट साउंड्स कैन यू हेयर. आप कौन सी आवाज़ें सुन रहे हैं? आप अपने इर्द गिर्द देखें और एहतियात से सुने. कौन सी आवाज़ें आप सुन रहे हैं? आपके इर्द गिर्द कौन से साउंड्स हैं? वी मेक साउंड्स विद आवर वॉइसेस. हम साउंड्स बनाते हैं अपने आवाज़ों से. साउंड्स और वॉइसेस दोनों आवाज़ को कहते हैं, लेकिन इसमें फ़र्क है. साउंड्स वो होते हैं जो नॉन लिविंग थिंग्स बनाते हैं और एनिमल्स, ठीक है. वॉइस उस आवाज़ को कहते हैं जो बोलने की आवाज़ होती है, जिनको हम समझते हैं. सिर्फ ह्यूमन बीइंग्स की वॉइस होती हैं, वो बोलते हैं, ठीक है. बाकी एनिमल्स और नॉन लिविंग थिंग्स जितनी भी चीज़ें हैं, उनके साउंड्स होते हैं. उनको जब हम हिट करते हैं तो वो साउंड निकालते हैं. एनिमल्स खुद से साउंड निकालते हैं और ह्यूमन बीइंग्स की वॉइस होते हैं, वो बोलते हैं, ठीक है. तो जब हम बोलते हैं तो हम आवाज़ बनाते हैं. वी हेयर साउंड्स विद आवर ears. हम कहाँ से सुनते हैं? आवाज़ें हम अपने कानों से सुनते हैं. सम साउंड्स आर लाउड. कुछ साउंड्स बहुत ज़्यादा तेज़ होती हैं, लाउड होती हैं. जिस तरह आपको इस पिक्चर में नज़र आ रहा है,
یہ دیکھیں اس میں اس روڈ پر کتنی زیادہ گاڑیاں ہیں اور سارے ہارن بجا رہے ہیں، بہت زیادہ رش ہیں، جس کی وجہ سے لاؤڈ ساؤنڈز پروڈیوس ہو رہے ہیں۔ اس پکچر میں اگر آپ دیکھیں تو سارے لاؤڈ ساؤنڈز ہیں۔ اس گھر میں میوزک لگا ہوا ہے اور بہت زیادہ تیز ہے، جس کی آواز باہر تک نکل رہی ہے۔ اس طرح ان گاڑیوں کا بھی شور ہوتا ہے، جب یہ چلتے ہیں تو ان سے ساؤنڈز آوازیں نکلتی ہیں، اور جب زیادہ رش ہوتا ہے تو پھر اور بھی زیادہ، جب زیادہ گاڑیاں ہوتی ہیں تو آوازیں بھی زیادہ ہوتی ہیں، پھر سارے لوگ ہارن بھی بجاتے ہیں، جس کی وجہ سے بہت زیادہ نوائز ہو جاتا ہے۔ اس کی وجہ سے نوائز پولوشن بھی پھیلتا ہے، جو ہیومن بینگز کے لیے ڈینجرس ہیں۔ اس کی وجہ سے ہیومن بینگز کے ایئرز کو نقصان پہنچ سکتا ہے، کیونکہ اگر ہیومن بینگز کے ایئرز خراب ہو جائیں گے، کان خراب ہوں گے، تو پھر وہ کسی بھی ساؤنڈ کو نہیں سن سکتے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ اگر ہم کہیں پر جا رہے ہیں، ڈرائیو کر رہے ہیں اور رش ہو تو ہمیں ویسی ہی ہارن نہیں بجانا چاہیے، کیونکہ اگر ہم ہارن بجائیں گے تو اس کی وجہ سے رش کم تو نہیں ہوتا نا، ہمیں اپنے باری کا انتظار کرنا چاہیے۔ جب ہم اس طرح نہیں کرتے تو اس وجہ سے شور اور بھی بہت زیادہ ہو جاتا ہے، سارے لوگ ہارن بجاتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ شور اور بھی بہت زیادہ ہو جاتا ہے، نوائز پولوشن بن جاتا ہے اس سے۔ تو ہمیں ان باتوں کا خیال رکھنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ ادھر دیکھیں، لسن کیئرفلی، احتیاط سے سنیں۔ What sounds can you hear؟ آپ کون سی آوازیں سن رہے ہیں؟ اپنے ارد گرد دیکھیں آپ کو کون سی آوازیں سنائی دے رہی ہیں۔ We make sounds with our voices۔ ہم اپنے بولنے کی وجہ سے آوازیں بناتے ہیں۔ جب ہم بولتے ہیں نا تو آوازیں نکلتی ہیں ہماری منہ سے، ٹھیک ہے۔ اور جو نان لیونگ تھنگز اور اینیملز ہوتے ہیں تو ان کے ساؤنڈز ہوتے ہیں، وہ بولتے نہیں ہیں۔ We hear sounds with our ears۔ ہم اپنے کانوں سے سنتے ہیں۔ Some sounds are loud۔ کچھ آوازیں لاؤڈ ہوتی ہیں، جس طرح آپ کو اس پکچر میں نظر آ رہا ہے۔ ان گاڑیوں کی جو آوازیں ہیں یہ سارے لاؤڈ ساؤنڈز ہیں، ٹھیک ہے۔ Look at here, this is your homework. General science written. Write names of things which make loud sounds in your rough copy. اپنے رف کاپی میں آپ نے ان چیزوں کے نیمز لکھنے ہیں جو لاؤڈ ساؤنڈز بناتے ہیں۔ جس طرح آپ دیکھیں آپ کے گھر میں مشینز ہوتی ہیں جو لاؤڈ ساؤنڈ بناتی ہیں، میوزک کی وجہ سے لاؤڈ ساؤنڈ بن رہا ہے۔ اپنے ارد گرد دیکھیں اور جو چیزیں لاؤڈ ساؤنڈ بناتی ہیں ان کے نیمز رائٹ کریں، ٹھیک ہے۔ دس از یور ہوم ورک فار ٹوڈے۔